Dagulitan lang. Pwede hawakan. Meses, karagol na. Kailan niya 1 kilo yan, kaya tadyam. 10? 10? Kama! Tunduran si Diyan ka. Karagol lang kasi. Ano yan? Thank you po. Kasi, sige mo. Kalatina. Kalatina ka na. May mga batang mo. Ito yung ulo niya? Hoy, nano yan, Ten? Ang Blue Marlin po! Blue Marlin. Akala ko po yan. Yan. Blue Marlin. Blue Marlin, sir! 350. Na? 350.